So untuk hari ni kita akan tengok berkaitan dengan binomial expansion. Okay, so chapter 3 kita ada arithmetic series ataupun arithmetic sequence, lepas tu geometric, lepas tu kita ada bahagian expansion, binomial expansion. So kalau kita tengok pada nota, kita tengok sikit pada nota. So binomial expansion ni adalah bila kita ada satu expansion yang kita perlu buat tapi kuasa dia sangat banyak. Contohnya macam yang kita selalu buat, ni yang macam yang very frequent yang kita selalu jumpa adalah sini kan. X plus 1 square. So kita tahu ni adalah X plus 1 times X plus 1. Okay. So kita buat expand je lah macam biasa. X square plus 2X plus 1. Okay. Ini adalah normal expansion. Tapi untuk yang kali ini, kita akan buat, for example, dia dalam bracket tu dia punya expansion dia panjang, bukan panjang, masih lagi 2 term. Contohnya melibatkan negatif ke 1 minus X. Tapi Y minus 2X ke apa-apalah. Tapi power dia sangat banyak. For example, power 10 ke apa-apa ke. Okay, so kita nak expand benda tu. Tapi bila kita nak expand, kita akan menggunakan binomial expansion. Ini ada dia punya formula. Nanti kita akan tengok kejap lagi. Okay, lepas tu, apa lagi yang kita akan tengok? Okay, first kali kita akan tengok how to expand this. Lepas tu kita akan tengok macam mana kita nak cari specific term. Okay, contohnya kita nak cari what is the seventh term, contohnya. So takkan kita nak expand panjang-panjang lepas tu kita kira yang ketujuh berapa, apakah term yang ketujuh. Okay, itu salah satu. Okay, kita ada formula dia. Ataupun kita nak cari what is the coefficient of X X8 for example. Okay, so ada specific term dia, tak perlu nak expand panjang-panjang. Sebab kalau ikut yang kita belajar sebelum ni, 1 minus 2x to the power of 10 ni sampai 10 bracket lah kita nak expand kan. Tapi tak, kita ada formula. So itu apa yang kita nak buat. Okay, dan ada benda lain yang kita akan belajar adalah selalunya kita akan expand power dia negatif. Power dia positif. Okay, nanti kita akan tengok macam mana kalau kita ada expression tu power dia negatif, for example negatif 3 ke. Okay, macam mana kita nak expand dia? Kalau kuasa 3, kita bolehlah buat bracket tu sebanyak 3 kali. Tapi kalau kuasa negatif 3, kita nak buat bracket tu berapa kali? Negatif 3 kali ke apa? Kita tak tahu kan? So ini pun ada formula. Kita akan belajar macam mana expand. Okay. Dan macam mana kalau kita ada power dia dalam bentuk fraction. So itu yang kita akan tengok. Cuma hari ni saya akan fokus kepada power positif dan macam mana nak cari specific term. Itu dia punya mukadimah dia lah, panjang sikit. Okay, so itu kita akan buat hari ni. So binomial expansion, okay, hari ni kita akan fokus kepada kuasa positif. Okay, sebab untuk expansion ni kita ada dua. Satu kuasa positif, satu lagi kuasa negatif ataupun fraction. Dua-dua menggunakan formula yang berbeza. So ini kita akan fokus kepada power dia positif. So this is the formula. Okay. A plus B to the power of n. So this is the formula. Kecilkan sikit. Okay. So N0 ni adalah NC0 yang kita tekan guna kalkulator. Okay, kalau ada kalkulator tu. Nampak ke kalkulator? Oh, background dia menghalang. Okay. Kalkulator yang dekat bawah AC tu. Dia tak nak tunjuk kalkulator. Calculator dekat bawah AC tu kan ada NCR kan. So itulah NC0. So NC1, NC2. Lepas tu kalau perasan kuasa A tu akan semakin berkurang. So mula-mula N. Lepas tu A to the power of N minus 1. A to the power of N minus 2. N minus sampailah N minus R sampai last sekali A0. A to the power of 0. Okay. Tapi kuasa A semakin berkurang. Kuasa untuk B akan semakin bertambah. 0. Lepas tu power 1. Power 2. Sampai power N. Okay. Bilangan N kita. Bilangan expansion kita. Okay. Ada dua cara lah untuk tulis formula. Tapi kalau kira dalam kalkulator sama je. Kita masih lagi tekan yang NCR dekat bawah AC. Tu kalau kalkulator ES plus itulah. Okay. Lepas tu. Itu formula. Dan ada lagi satu formula. TR plus 1 equals to NCR A to the power of N minus R B to the power of R. Formula ni
sangat memudahkan kita kalau soalan tu dah bagi tahu specific terms kita. Contohnya dia kata, okay, find T7, find the 7th term. So tak perlulah kita nak expand banyak-banyak, lepas tu kita kira mana term ke berapa, tak perlu. So kita terus gunakan formula ni. Ataupun kita nak cari specific, dia dah bagi specific coefficient. So find the coefficient of x cube. Itu nanti kita tengoklah kejap lagi. Dan satu lagi adalah independent of x. Okay, so untuk binomial expansion, just tekan calculator sahaja. Okay, kita tengok example. Saya buat example lain dulu sebelum kita tengok kepada tutorial. Okay, for example, we have 2 plus x to the power of 12. Okay, bila dah dapat soalan expansion macam ni, first kali apa yang kita kena buat, kita kena identify dulu what is our a, what is our b, and what is our n. Okay, nak tengok dari mana? Tengok daripada formula lah. Formula kan kita ada a plus b to the power of n. So identify dulu what is a, b, and n. Okay, beritahu saya what is a? 2. 2. What is b? X. X. What is n? 12. 12. Kacang. Okay, soalan lain. For example, kita ada 3 minus 2x to the power of 5. So what is a? 3. 3. What is b? Negative 2. Negative 2x. The whole thing ambil. Okay, semua. Sebab kan kita punya formula kita kan adalah a plus b to the power of n. So everything yang kita ada dalam bracket tu adalah sebagai a dan b. Then we have n equals to 5. Okay, so dah identify dah a, b dan n. Then kita boleh masukkan ke dalam formula yang kita ada dekat atas. Tak kisah mana-mana formula yang atas ni boleh. Formula yang ni pun boleh. Sebab benda yang sama je sebenarnya. Cuma dari segi tulis sahaja. Okay, soalan dia, find the first 4 terms of this expansion 2 plus x to the power of 12. So, ni soalan kita, 2 plus x to the power of 12. Okay, so kita dah identify what is a, b and n. Masukkan dalam formula. Contohnya saya guna formula ni. Okay, so 12, masukkan n lah. 12 C0 times a 2 to the power of n x to the power of 0. Okay, ni. Saya sedang tengok formula this one. Okay, masukkan je semua a, b dan n. So plus 12C1 2 to the power of 12 minus 1 b x to the power of 1 plus, sebab dia kata first 4 term. So kita kena buat sampai 4 lah. Sampai 4 term. Okay, so 12C3, 12C2 sorry. 12C2 times, sekejap saya buat times. Ini ada salin di mana-mana tak? Salin. Jangan macam tengok drama Korea pula. Salin. Kenapa 12? 2, sorry. This is 2 bukan 12. 2. So keluar pula. Then 2 to the power of 12 minus 3 times x to the power of 3. Okay. Plus dot. Dot tu kena 3 kali je, jangan lebih. Okay, so nampak tak macam mana kita masukkan dalam formula? Identify dulu a, b dan n. Lepas tu masukkan dalam formula mana-mana satu. Sama ada yang saya highlightkan ataupun atas dia. Dua-dua pun boleh. Okay, lepas tu oleh sebab dia kata first 4 term. So macam mana nak kira first 4 term? Ni first term, second term, third term, fourth term. Macam tu. Okay? Okay, so kita pun tekan calculator. 12C0 times 2 to the power of 12 x to the power of 0. Berapa? Tekan calculator. 12C0 times 2 to the power of 12 tu. X tu tak payah tekan. Tekan yang depan ni sahaja. Sebab nak tekan X. Macam mana kan dekat calculator kan? So tekan yang ni je dulu. Masukkan yang ni je. 4096. Betul semua orang dapat 4096? Yes. Okay, so 4096 x to the power of 0 berapa? 0. X to the power of 0, 1. Yes, x to the power of 0, 1. So, darab 1 je lah. So, tak payahlah tulis. Okay, plus
12C1 times 2 to the power of 12 minus 1. 12C1 times 2, 11. Berapa? Semua orang kena kira tak kisah siapa dapat cepat lambat ke, saya nak tengok korang cuba kira tu dapat betul ke tak. Jangan tunggu wayang je. Ada Syahidah bagi jawapan 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 7, 6. Dapat semua orang? 2, 4, 5, 7, 6. Dapat. Okay. Kalau malu nak jawab, raise hand je. Tak apa. 2, 4, 5, 7, 6. 2, 4, 5, 7. Dan dah raise hand. 6. X. Okay. Jangan lupa kita ada X to the power of 1 dekat sini. Okay. Plus 12C2 times 2 to the power of 12 minus 2. Saya masih menunggu ya. 67584. 67584. Orang lain dapat? 67584. Dapat. Dapat. Okay. So jangan lupa we have kuasa X square. So X square. Okay. So fourth term. 12C3 times 2 to the power of 12 minus 3. Saya dah ada jawapan. Saya tunggu je korang. 112640. Yes, 112640. Yes, Sufyan, 112640. 112640. But don't forget kita punya X ni. So, X cube plus dot dot dot. So, tu je lah. So, apa yang kita dah expand sebanyak 4 terms, the first 4 term. Okay, ini kita expand kita lah. Ni dan ini. So, senang je kan? Masuk dalam kalkulator sahaja. Yang penting kena identify dengan betul what is A, B dan N. Cuma kena hati-hati sikit bila negatif lah nanti. Itu kita akan tengok kejap lagi. Okay, so sekarang ni saya nak tengok yang macam mana nak guna this formula pula. Okay, so kita ada formula TR plus 1 equals to NCR 8N minus R times B to the power of R. Kalau soalan minta specific terms, macam mana? Kejap kita tengok. Okay, ataupun dia minta coefficient. Find the coefficient of X4 contohnya. Okay, ataupun dia kata find the term independent of X. Okay, ni yang selalu je lah. Maksudnya kita dah tahu dah, kita dah fokus dah kepada apa yang kita nak cari. Okay, contohnya, masih lagi menggunakan soalan yang sama. 2 plus X to the power of 12. Kita nak cari T7 lah. Okay, for example, kita nak cari T7. So, kita tak boleh kita dapatkan daripada expansion yang kita buat dekat atas tadi. Tapi kita tambah lagi lah. Okay, boleh. Ataupun, tapi cara dia panjang lah. Ataupun kita boleh terus spesifikkan guna NCR apa semua tu. Dengan macam tadi, identify dulu what is A, B dan N. Okay, so masukkan. Okay, soalan minta what is T7. Okay, so ambil formula ni. TR plus 1 equals to, masukkan N dan A apa semua tu. So 12CR times A to the power of 12 minus R times B to the power of R. Okay, soalan saya, kita boleh cari R tak? Okay, kita zoom sikit. Boleh cari R tak? Berapa R? 7/1. Yes. Okay. Sekarang ni, kita nak cari term ke-7. What is T7? Tapi bila kita nak cari terus T7, tanpa perlu kita expand, kita akan gunakan formula ni. Tapi bila nak guna formula ni, kita perlu cari R dulu. So nak cari R senang je. Soalan nak T7. Tapi daripada formula kita ada R plus 1. So R plus 1 equals to 7. So R equals to 6. So sebenarnya R kita adalah 6. So masukkan terus 6. So dekat sini yang R kita semua kita masukkan je 6. 12C6, 12 minus 6. X to the power of 6. Okay. So tekankan kalkulator pada saya 12C6, 12 to the power of benda-benda tu. Berapa?
12C6 times 2 to the power of 6. 5, 9, 5, 9, 9, 136. 136. 59136. X6. So, orang semua dapat ke 59136? Dapat. Okay, dapat. So inilah 7 term kita. Tanpa perlu kita expand panjang-panjang macam atas ni. Kita dah boleh terus dapat. Okay, menggunakan this formula. So this is our T7. Macam tu lah cara nak kira dia. Cari dulu what is R. Okay, contoh lain. Kalau tadi kita dah specific term, kita cari T7. Okay, contoh soalan dia. Find the coefficient of X5. Coefficient tu maksudnya apakah nombor di depan X5. So, kalau ikut logik kita, kita akan expand je yang atas yang kita dah buat tadi, kita akan expand sampai X5. Tapi kita tak nak. Kita nak gunakan formula yang senang tadi. So, masih lagi formula TR plus 1 equals to NCR times A to the power of N minus R times BR. Okay, so what is A? Masih lagi benda yang sama. A to B X and 12. So, N, dah tadi, 12CR times A, 12 minus R times B, X, R. Okay, T, R plus 1. Okay, masih lagi benda yang sama kan? Dan masih lagi masalah yang sama, kita tak boleh cari R. Okay, tapi soalan kita tadi, kita nak cari coefficient of X5. Daripada yang kita masukkan dalam formula tadi, kita ada X to the power of R. So, automatically what is R? 5. Yes, R. Therefore, R equals to 5. Sebab kita nak cari coefficient of X to the power of 5. So, kita dapat R equals to 5. Masukkan dalam formula. T5 plus 1 equals to 12C5 times 2 to the power of 12 minus 5 times X5. Okay. So, dapat berapa? C5 to 12 minus 5. 101376. 1013 76. 76 X to the power 5. Orang yang dapat sama 101376. Dapat ni kira yang ni Okay. So, ini adalah saya nak baca Okay, pada term ke-6, pada 6 term, dia punya term kita adalah 101376 X to the power of 5. Tapi baca balik soalan minta coefficient of X5. So, kita boleh terus concludekan. Therefore, coefficient of X5 is 101376. Macam tu. Okay. Tak payah masukkan X5 tu sebab dia nak coefficient sahaja. So, keluarkan dia punya number. Okay, so itu adalah kegunaan untuk formula yang ini. Masih lagi menggunakan formula yang sama, cari R dia dan masukkan terus. Okay, last one, independent of X pun menggunakan formula yang sama. Okay, independent of X means dia macam kena pula dengan kita punya bulan kemerdekaan. Independent, so maksudnya dia bebas, dia tak ada X. So bebas daripada X, maksudnya X kuasa berapa? Kalau terms tu tak ada X, maksudnya X kuasa berapa? Kosong. X to the power of 0. So, cara soalan dia akan jadi macam ni. Find the terms independent of X. Independent. Okay, so maksudnya apa yang kita nak cari adalah X0. So, masih lagi masukkan dalam formula yang sama. TR plus 1. NCR times A N minus R times BR. Masukkan A, B dan X kita. So TR plus 1 12CR to 12 minus R X R. So masih lagi masalah dia yang sama. Sebelum kita dapat jawapan, kita mesti cari X. So, cari R. So daripada sini
kita boleh dapatkan R daripada sini. Okay, sebab soalan kata independent of X. So, bila independent of X maksudnya yang mana yang tak ada X ataupun X kuasa kosong. Therefore, R equals to 0. So, dah dapat R equals to 0. Terus masukkan. So, tau C0. 2 times tau minus 0. X 0. So, okay. Ni sebenarnya kita dah kira pun dekat atas. Jawapan dia 4096. Okay. So, bila kita kira, maksudnya dekat sini, dalam expansion kita, term yang tak ada X adalah the first term. And the value is 4096. Okay. So, sama je macam yang kita expand tadi. First term kita yang tak ada X. Ini maksud dia independent of X. Okay. So, mukadimah lagi tu, panjang tu mukadimah dia. Okay, setakat ni clear apa yang kita akan belajar, apa yang kita ada dalam binomial expansion. Clear tak so far? Clear. Okay. So, let's continue dengan soalan tutorial. Kita tengok example 13. Okay, example 13. Given that 1 plus kx to the power of 5 equals to 1 plus 10x plus 4x squared plus qx cube plus for all x is an element of real number. So, find the values of k, p and q. So, sekarang ni apa yang kita akan buat untuk soalan ini adalah kita akan expand, lepas tu kita akan comparekan dengan right hand side. Okay, tapi sebelum tu, apa-apa pun, bila kita dapat soalan berkaitan dengan expansion, tolong tengok dulu power dia. So, kalau power positif, kita boleh gunakan formula yang tadilah. Okay. So, A plus B to the power of N. So, this is the formula. And C0, sama ya. A N B0 plus N C1. A N minus 1 B1 plus, saya rasa saya sampai 2 je saya tulis. A N minus 2 B2 plus dot. Itu kita punya formula. So, first kali expand dulu. 1 plus kx to the power of 5. Okay, 1 plus kx to the power of 5. What is A? 1. Okay, what is B? KS. Kx and 5. 5. Okay, so dah ada A, B and N masukkan dalam formula. So, 5C0 A to the power of 5 B Kx to the power of 0 plus 5C1 1 to the power of 4 Kx to the power of 1 plus 5C2 1 Sekejap, berapa dah ni? 1 ni berapa 3. Okay, tak ada sebenarnya chapter ni dia best sebab senang masuk dalam formula je. Cuma leceh nak kena tulis banyak-banyak. Okay, tapi korang tengah belajar kan, so korang janganlah malas nak tulis banyak-banyak. Saya lecturer tak apa. Okay, so 1 2 kx cube plus dot. Kenapa saya berhenti sampai sini sahaja? Sebab apa yang kita perlu comparekan nanti sampai x cube. So, kita berhenti sampai x cube sahaja. Okay, so kita pun tekanlah calculator. 5C0. 5C0, 1, 5kx square. Dapat 1. Okay. 5C1, 1, 4, kx1. So, berapa tu? 5 kx. Okay, sebab 5C1, 5. Lepas tu k ni jangan lupa. K to the power of 1. Then we have x to the power of 1. Okay. Plus 5C2. 1 cube kx bracket square. So, dapat berapa? Third term kita dapat berapa? 5C2. 10. So, 10k square x square plus 5C3 pun sama juga. Kita akan dapat 10k cube
x cube. Okay, kok lah ada orang dia macam mana tiba-tiba dapat k cube k square ni. Okay, power kan kita boleh distributekan power dia kalau kita darab. Situ nampak? So kita distribute power dia, that's why we have k square and x square. Okay, kita dah expand, don't forget the plus dot tu. Then kita akan compare with the right hand side. Compare with right hand side. Okay, so right hand side yang mana yang ni lah? This one. This one. Okay, yang saya highlightkan tu. So kita akan dapat 5k equals to 10. Okay, sebab yang ni ada x ni. 10x, 5kx sama. Okay, kita guna warna lain pula. Okay, so kita comparekan 4px square dengan 10k square x square. Kita comparekan koefisien yang sama. Okay, saya dah tak tulis x dia tu Then another one, kita guna warna light blue. Okay, so q x square kita comparekan dengan 10k cube x cube. Q equals to 10k cube. Okay, so dah dapat. So from here kita dah compare dan kita akan selesaikan each equation. So k equals to 2, so substitute 2 square p, so p equals to 40. So q 10 times 2 cube, then q equals to 80. Dah siap. Value for p and q. So penting sekali expand k sekali. Okay, expand then compare. Paling penting sekali expand dengan hati-hati, especially yang bracket yang ada power tu. Okay, done for A. Let's move to B. Kalau ada apa-apa yang tak faham, tolong interrupt saya. Jangan terima dengan keadaan yang redha je. Okay. So now, using these values of k, p and q, find the coefficient of x cube in the expansion of 1 minus x, 1 plus kx to the power of 5. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya, soalan korang ada bracket ke tak? Ada. Siapa yang tak ada? Sebab ada yang tak ada. Siapa yang tak ada, ikut bracket yang saya masukkan tu sebab saya pun dapat yang tak ada. Bila saya tanya ada yang tak ada. Masukkan dalam bracket dia. Okay, so sekarang apa yang kita ada? We have this question, 1 minus x times 1 plus k. So we already have k, substitute terus k equals to 2. X to the power of 5. Okay, from our expansion, kita tak payahlah ambil yang ini. Kita ambil yang kita dah highlight kuning. Kita ambil terus daripada sini. Ambil this one. Tapi substitute P and Q. Okay, tak payahlah nak expand balik. So, equals to 1 minus x. Then, kita masukkan yang kita dah expand tadi. 1 plus 10x plus 40x square plus 80x cube. Okay, clear tak setakat ni? Yang ini, dapat mana tiba-tiba tu? Clear. Okay, janganlah buat macam saya cakap seorang. Janganlah macam saya buat video. This is not a video, this is Google Meet. Korang boleh bercakap. Okay, so next. Kita nak cari coefficient of x cube. Okay, ada idea tak kita nak buat apa ni? Any idea? Darabkan dia masuk. Yes, betul. Expand kan. Darabkan 1 minus x dengan expansion kita tadi. So, darabkan semua. Kembangkan every term. So, 1 plus 10x plus 40x square plus 80x cube minus. So, darabkan x pula. X minus 10x square minus 40x cube minus 80x for barulah plus dot. Okay, dah expand. Okay, lepas tu simplify. So 1 plus 10x dengan tu. Okay, simplify
kecilkan, plus 30x square plus 40x cube minus 80x4 plus dot dot dot. Okay. So soalan nak apa tadi? Coefficient of x cube. Therefore, coefficient of x cube. So kita tengok pada x cube. And what is the coefficient? What is the constant pada x cube? So coefficient of x cube is 40. So done for question apa ni? Question 13. Okay, kalau tak ada apa-apa saya nak move kepada next question. So okay je semua. So saya move kepada next question. Example 14. Okay. Determine the first four terms of the expansion of 1 plus x to the power of 6 and 1 minus x to the power of 6. Hence, find the value of 1.001 to the power of 6 and 0.999 to the power of 6 correct to 3 decimal places. Okay, so kalau tengok pada soalan kita, empat benda yang kita perlu buat. Expand 1 plus x, expand 1 minus x, find the value of 1.001, find the value of 0.999. Okay, itu benda yang kita perlu buat. So sebelum tu, expand dulu, apa-apa pun expand dulu. Using this formula, again, before expand, tengok dulu dia punya power. So power positive. So boleh guna this formula. So 1 plus x to the power of 6. From here we have a equals to 1, b equals to x, n equals to 6. So masukkanlah. Okay, masukkan dalam formula. Cuba masukkan dan comparekan dengan apa yang saya tulis. Okay. Penat dah cakap seorang-seorang ni. Okay, cuba buat dulu. 1, 6, x0 plus n1. 1, 5, x1 plus 6, 2. 1, 4, x2 plus 6, 3, 1, 3, x3. 1, 2, 3, 4 plus dot dot dot. Okay. So kita pun tekan calculator. Kita dah belajar dah macam mana nak tekan calculator. So kita akan dapat 1 plus x to the power of 6 is equals to 1 plus 6x plus 15x square plus 20x cube plus dot dot dot. Okay. So kita highlightkan dekat sini supaya senang kita nak cari nanti. Okay. Then expand the second apa? Expansion pula. 1 plus 1 minus x to the power of 6. So from here we have a1, b negative x, n equals to 6. Okay, so be very careful here. Dekat sini b kita adalah negative. Negative x. Okay, so masukkan dalam formula NC0 16 negative x0 plus 6 1 1 5 negative x1 plus 6 2 1 4 negative x2 plus 6 3 1 3 negative x3 plus dot dot dot. Clear so far? Nampak kita punya expansion tu semakin menaik ke bukit tu? Nampak dah sengit tu? Clear. Nampak je. Clear, nampak. Okay. Tolong jangan tengok saja salin Okay. So kita pun kira dan since kalau tengok pada x kita ada negatif. Dan power dia pun semakin 0, 1, 2, 3. So sepatutnya dekat sini kita akan ada alternating sign lah. Positif, negatif, positif. So kita pun kira kita akan dapat 1 minus 6x plus 15x square minus 20x cube plus dot dot dot. Okay, so this is the second expansion.
Okay, saya pilih warna green. Okay, baru habis. 1, 2, 3, 4. Okay, cukup. Okay, hence, fine. Okay, satu benda tak kisah chapter apa pun, bila nampak perkataan hence, so you need to use what you have done sebelum tu. Okay, contohnya kita dah kira, kita dah expand kan. So maksudnya untuk cari value 1.001, kita kena gunakan expansion kita. Bukan just tekan calculator sahaja. Okay, so macam mana kita nak gunakan, macam kita nak cari 1.001 ni. Okay, so 1.001 to the power of 6 sama juga dengan 1 plus 0.001 to the power of 6. Betul tak? Sama tak? Okay, soalan saya, kenapa kita kena perlu pecahkan jadi tambah macam tu? 1 plus. Kita sub balik A, dengan B, yang atas. N. First, yes, betul. Kita nak dalam bentuk A, B, N. The second one, sebab kita nak sub dalam blue. Kita nak sub kita nak sub dalam apa yang kita dah highlightkan dengan blue tu. Dan kenapa kita guna yang itu? Okay, sebab apa kita nak subkan dalam blue? Sebab kita ada tambah. So tambah kita gunakan expansion yang tambah. Dan bila kita gunakan expansion yang tambah, maksudnya kita akan subkan x equals to 0.001 ke dalam expansion kita. Okay, this one This one, x equals to 0.001. So masukkan dalam expansion 1 plus 6 times 0.001 plus 15 0.001 square plus 20 0.001 cube. Okay, terus substitutekan x equals to 0.001. Then kita akan dapat jawapan, saya tulis dekat tepi ni, 1.006. Okay, so nanti kita tekan calculator lah nak tengok check jawapan betul ke tak. Okay, next kita tengok, kita nak cari the second one value, apa tadi? 0.999 to the power of 6. Okay, macam mana kita nak kaitkan dengan expansion yang lagi satu tu? Dia jadi dalam bentuk apa? 1 minus 0.999. 1 minus 0.999? 0.001. 0.001. 1999 tu soalan yang dibagi. Kita nak dapatkan 0.999. So, dia adalah 1 minus 0.001 to the power of 6. Kenapa kena tulis dalam bentuk ni? Sebab kita nak gunakan expansion yang ini. Ni, kita nak gunakan expansion yang hijau tu. Okay, bukan sesaja saya guna blue hijau tu. Okay, saya nak bagi dia pair dia. So, dekat sini, x dia masih lagi sama, 0.001. Cuma kita gunakan expansion yang 1 minus. So, 1 minus 6 times 0.001 plus 15 times 0.001 square minus 20 times 0.0. Penat lah. Tengoklah banyak sangat zero dia. Gitu. Cube. Dah. Okay, so kita pula tekan calculator, kita akan dapat jawapan dia. Ada sesiapa dah tekan calculator? 0.994. Question 15. If m and n are two positive integers and ma to the power of 12 times b to the power of 8 is a term in the expansion of a cube plus 4b squared to the power of n, find the values of m and n. Okay, for this question, we have specific term here. Okay, so kita dah ada specific term. So ingat bila kena cari specific term atau apa benda tu, kita akan terus guna formula tr plus 1 equals to ncr a n minus r b to the power of r. Okay, so tengok dulu pada kita punya binomial expansion, a cube plus 4b square to the power of n. So we have a equals to a cube, b equals to 4b square, and n lah. Okay, yang ini kita akan masukkan dalam kita punya tr plus 1. So tr plus 1 equals to n
C R A cube to the power of n minus r for b square to the power of r. Okay, so simplify, we'll get CR A3 n minus 3r 4 to the power of r, b to the power of 2r. Okay, distribute kita punya power ni. This one, this one. Okay, then apa yang kita boleh buat? Dekat sini dia kata MA12B ni is a term. So, maksudnya apa yang kita akan buat? Kita akan terus compare. Okay, compare with MA12B8. So, apa yang kita boleh terus compare is this one and this one. Yang mana ada A comparekan dengan A, yang mana ada B comparekan dengan B. A to the power of 3n minus 3r equals to A12. Okay, then we have B to the power of 2r equals to B to the power of 8. So 2r equals to 8, r equals to 4. So gantikan 4 ke dalam ni. Ini kejuan lah. Okay, so r equals to 4 into 1. So A3n minus 3 times 4 equals to A to the power of 12. Okay, so A3n minus 12 equals to A12. 3n minus 12 equals to 12. 3n equals to 24. N equals to 8. So we have n equals to 8. So apa lagi kita nak compare? Okay, sekarang ni kita boleh compare dia punya coefficient pula. So sekarang ni sini kita guna this one. This is constant. So kita akan compare lagi satu. Contohlah. Okay, so NCR for R equals to M. But then we already have N. So 8CR, R equals to 4. 4 to the power 4 equals to M. So darabkan 8C4 times 4 to the power of 4. Kita akan dapat M equals to 17920. Okay, M equals to 17920. Okay, so just compare-comparekan sahajalah. Okay, this one comparekan dengan this one. B comparekan dengan B. Then dah dapat R, dapat N. So comparekan the blue one. Then dapat. Okay, done for question 15. Question 16. The coefficient of x to the power of 5 in the binomial expansion of 1 plus 5x to the power of 8 is the same as the coefficient of x to the power of 4 in the expansion of a plus 5x to the power of 7. Determine the value of a. So, we have two binomial expansion here yang kita kena buat. But then, dia dah specific. Okay, dia dah specific coefficient x5 in this expansion is the same as coefficient of x4 in this expansion. So, bila dia dah specific coefficient ataupun dia dah specific, we need to find apa-apa terms. We will use this formula TR plus 1 equals to NCR A to the power of N minus R BR. Okay, so kita buat dulu untuk expansion 1 plus 5x to the power of 8. From here we have A equals to 1. B equals to 5x, N equals to 8. Okay, so we need to find coefficient of x to the power of 5. So use this formula, TR plus 1 is equals to NCR, so 8CR, A 1 to the power of 8 minus R, B 5x to the power of R. Okay, so kita akan dapat CR 1. Okay, 1 to the power of any number, kita akan jadi 1 je. So, 5R, X, R. Okay, distribute power. Sebab dia darab. Okay, dalam ni adalah darab, so boleh distribute power.
Then 1 ni saya tak tulis lah sebab dia 1 je pun. So dia akan jadi 5 to the power of r xr. Okay. Then dia cakap coefficient of x5. So kita terus compare. Okay. Saya guna blue. Coefficient of x5. So compare. Then we'll get r equals to 5. Comparekan dua ketul ni. Then we'll get this one. So we know that r equals to 5. So substitute back into this one. So t5 plus 1 equals to 8c5. 5 to the power of 5. X to the power of 5. X to the power of 5. Then we'll get t6 equals to, so we'll get t6 equals to, tekan-tekan, kita akan dapat 175,000 x to the power of 5. But then dia kata coefficient of x5. So coefficient of x5 equals to 175,000. Dia nak number sahaja. Okay. So yang ini adalah sama dengan expansion a plus 5x to the power of 7. So kita buat pula a plus 5x to the power of 7. So here we have a equals to a, b equals to 5x, n equals to 7. Okay, so kita buat, masukkan dalam tr plus 1 equals to, sekarang ni dia kata coefficient dia adalah x4. So 7cr a to the power of 7 minus r, 5x to the power of r. Okay, so selesaikan. tr plus 1 equals to 7cr a 7 minus r, 5r x r. Then compare with x to the power of 4. Okay, compare this one sahaja. Then from here we'll get r equals to 4. So masukkan t4 plus 1, 7c4 a 7 minus 4, 5 to the power of 4 x to the power of 4. Okay, so kita akan dapat this one, t5 equals to 21875 to the a cube x4. So what is the coefficient? Coefficient of x4 is 21875 a cube. Coefficient tu ambil yang ni je. Okay. Lepas tu kan dia dah kata coefficient x5 is the same as coefficient x4. So kita akan terus comparekan this one and this one. So compare. So kita akan buat 175,000 equals to 21875 a cube. Okay, from here kita akan dapat a cube equals to 8. So a equals to 2. Okay, so done for question 16. Question 17. Determine the term independent of x in the expansion of 3 over x squared plus 2x to the power of 6. So for this question, we need to find term independent of x. So bila dia kata term independent of x, so means we need to find the term with x to the power of 0. Okay, x to the power of 0. Then we have this expansion 3 over x squared plus 2x to the power of 6. From here we can have a equals to 3 over x squared, b equals to 2x, and n equals to 6. Okay, so bila soalan dah specific, we need to find term independent of x. Ni specific lah ni. So we will use this formula, tr plus 1 equals to ncr a to the power of n minus r br. Okay, tapi kita tak tahu term independent of x itu adalah
term keberapa? We only know that term independent of x is x to the power of 0. Okay, so cuba substitute dulu value. T r plus 1 equals to, so substitute n 6 cr. A we have 3 over x square to the power of 6 minus r. B, so we have b equals to 2x to the power of r. Okay, so try to expand. Then we have 6cr 3x negative 2 to the power of 6 minus r, 2x the whole thing to the power of r, then 6cr 3 to the power of 6 minus r, x to the power of, okay, ni power kita boleh distribute. Okay, so then we'll have x to the power of negative 12 plus 2r. Okay, expand negative 2 times 6 minus r. Then same goes to 2x, yang ni pun power dia boleh distribute kepada x and 2 because we have multiply dalam bracket, so we'll get 2 to the power of r, x to the power of r. Okay, then kita akan rearrange so that x akan jadi sekali, so 6cr 3 6 minus r 2 to the power of r, x negative 12 plus 2r plus r. Okay, sebab kita darab, every term here is darab, so bila darab power kita tambahkan. Okay, then term, sorry blue, term independent of x, so we need to find x to the power of 0, but then we have from our expansion x is x to the power of negative 12 plus 3r. Okay, so kita dah sekalikan tadi. Okay, 6cr 3n minus r 2r x negative 12 plus 3r. Okay, so compare power ataupun index, then we'll get x is 0 equals to negative 12 plus 3r, we'll get r equals to 4. So r equals to 4 ini yang kita akan masukkan ke dalam kita punya this one. Okay, so tr plus 1, so t4 plus 1 is equals to 6c4 3 to the power of 6 minus 4 2 to the power of 4 x to the power of negative 12 plus 3 times 4. Okay, so tekan calculator. This one memang kita tahu kita akan dapat x to the power of 0. So kita tekan calculator. Okay, T5 equals to, so the value is 2160. So maksudnya the term independent of x ataupun the term with x to the power of 0 is the fifth term and the coefficient is 2160. This is the coefficient of x to the power of 0, and this one is the fifth term. Okay, so remember for this question, guna je terus formula ini, then find r, sebab kita tahu independent of x to the power of 0, so need to find r, what is the value of r, then dah dapat r, masukkan balik dalam expansion kita, then we'll get the coefficient. Okay, done for question 17.